we ganyalam kelamasi chiriro aletitin di sunge chirene wala bana dunya wonbode pame tuluzi chire mevene kozo muna wose muna dananga mugobia radio jina welisra dede chawre zamani malam tomoz si kidala sinji dawona so ko gonami fawe bumalana ramdi ogabaya ramdi worozige ramdi rawo bo ramdi nazi alhachi ya woroge ramdi ke alhachi malam tomo wonti sudu chona mi sinjena embele de chawra da dana dogo edwige apedo lewe dojo chinji dogo edwige apedo bana wose non c'est latif tumarani dana dadawal do kubani chagbele chachi bara dana lege chinji rada batanya na iba ya ro apele kubani chachi bare chachi bara tewe na wose tewe ablatif laza da mas no se tan se da mas dana rezuma dana juma na na tan pante no de sen da mas dana tale dum kede oro na rezuma do gede so de binga bela wal bembele de gede den da mas dana tale donc da ngam sugro so ko malam to bobu jona se mi ganina dama ga wondi mu jamwe sotelem da enya nage wembi bi la bela nage se so dos anya ma na nyoro aleri umemu mala donga mal bangin da ami de kati deli wayanya ya na buru coincidence na krongwan jona za arjana da sa muzo aswa va mi arjana chirora da ga swa da arjana ama de mo joga mo dos si mu mala latifu ziaru do ma jan da ziara fay ay anya bo mo bo man da arjana billa ma vie donc mo ma no nyanga mal bene dan won ga kati da man baaw donc umbi la ga singa man ajia edvidi mi bade iyo da sarazma mbele kubone remi humpati elena blen bizir dara moge mungobu abdulatifu malam tamo si dede chora kana ramde wogaban ya ramde munyomba malam tamo mi wul sidane dede wondi baya su ansara de kunumda da ya faras kunumda ne kleba ya seliba na baya seliba ramde worozge ramdi dede chora da ramdi bujona alhaji gabige abge oruke ram baya ramne woni dokbo alo ya woni da sa abalo ne worozge rabene se ramde ke alhaji ya worozde doge ramde ke alhaji woti su chora sinjena mle nana malantomo se de kwadere kabasne malantomo se de gbade dokbo feded ne rondo dokbo de senem nyomba mu wole sidan nana do bon kabase de base de fawi chinje nyoyuge nyangbe na malam to mosa se wonu yu abalo isa ne nge yinditna bangmat nyoyuge nyangbe na simbena benle abalo nyende amasinji de matre da de chowre da ne wini even abalo ya woni even aluna de tomga sedek mate kuboni roi pele ramde ngenge nyomi bena ramde de chowre da de society wada de desda de tedo wada nyomi bena ramde to na kunkare wombi gane ges na dubusne dongo de mate weni ga bayaram weni ga bayaram ram ge weni wa dala abalu weni wa dala sate wambe zi kwalo bika da po ya lu weni wa dala sare wambe zi isa bika da sane belga baya irama ama balu ke rondos eram ama bodo erama engin dage wanna siru adala kwalo domi adada kama tetele dadam be du kona winti nyo bozne dedi bondo siru adala kwalo ne kada den bige malonda awlat bige na buduzu na budal na bunaza kada den se bumona ru adala beze ndam bizun donyo bu wana setan silai ya bizu fune ai to mona adala beze orane suwe ise bumona iwona yiko na amuge be nara yiko nginda aluya ba alwona yiko abalu beleni na majama maturondo ne
a lo da tarta bin dam bezin do c'est ça biele entre temps awa dala nya mati yikone l'idée ngaba ya yikobele ble a de quelle idée que roza mo dos ina mo wala nan ma mati yiko ngamo dos ina mo wala de yaz dabda yiko ne kada dene l'idée webda kala ga ma ni gan l'idée man wona l'idée ka dan boalo yiko kada ngam mele nyani mele si le dene to venu wona l'idée am wan beze awo gbalo ekele ya do de da ya logement ne il est logé kadam le si le de wan bezi suyi nyara suyi na ji so ndo na nyara suyi kala se lam to de wan bezi dizi de kanya wan bemi le mon domre na de ne kala ku jonu doni wan bezi e ko de bukata na ngantane ina sunna de farande sexuellement dumbal na yene point focal mbele namu nyana rona ina de ju ama AVDD ici ye ba lezi ye kalam rose aru FDD dambeze ela lo satisfaire e ko debo kata isi ko palo anyo gbalo na nya do alo mu wahala mbele dum nya banya isi VDD nyu bunyo gbalo ala chimle bang ma nyu abalo ma de kalo abalu de farande mbele marenge doko edvija apedonyane kubone wondi chachi bara chagbele wa matene abalu ngimbi boze abalu baya su wombi abalu ambeze ewona na akpo ekpo alu mbele nginta gunyanni na eramde na baya eramne nginta gunyanni na tele ndi edvija pedo abodo se eroge eramde ya eroge eram yese de tena Afrika daga doyo da wizo do tase do France ya do ansaro abo do se anyo no bu anya lurubu gege adere ya ge afubu awabe wono 18 ans majorité mleto awon 18 ans ay ge ale rondo sa to ma de boa base bedum bleu ache kono na broyawi wa dala isa boka boa blana o nya le ro o goni yu 25 ans ya 30 ans da sata me nya sumburo zo do se da bota abalu na ro kono o nya se to mogo be wen ma modo manana mo bo na wen ma gana namble manya si de dana andala ble anyo na 25 ya alum gonu yu 30 ans ganda kona na ro ngono wole nyademba se malena won magana namble mozole namble anda kanable be basatom banda su madebuna wolan kuige ya wasangara trozge kaso teratungon ko wasangara trozge idan ja se saya wasangara trozge idan ja kona masela tifu ya ikona ro apele won bawalan kuma debuge me batam bozi yo blaga bangmate ya bangmate e woro wonto to na ro na ngese bando de ego ya jana ya bando si cobre dana bando de si nyonyo na 30 anyo dana ndongo na arbo kon bonya menya sumbroz ni de bodo si mozola mo joblana wa matra lo dokna se anya ga balo anya vena ike wana tara ndambizo ndase songboalo anya gialo anya vena na boro ndambizo ndase namuge magara doble nana manga basinya done wa matne abal de farandemble sibi bo yona yiko mu yiko ne ba ya yiko ne de keli de do nyona do e ko ne chachi gbele chachi bara chagbele roi pelé ko de yamol wa pelé converse yawe anya se roi pelé football damle kala ga banye nay yawe alu farandini alors do asele do na yiko nana sabalo won bi gane se amamo absnol do farandine mnyomba do musulman malwamba abalo alu fene yiko alu wallan ko alu yije nani mbla abalo ngbo ko alu donc ina amune abalo go yiko do pe empol ke alu woni yiko ya vena ama wa dala sare igone yuko vene yuko abalse le ne yi sejo biele bo dose anyo gbo alo
nyan le kun de chade kidin chade ngonai de kalu na de frère wada bata le dom bo dulandu dulinga abalu choga na lu mo na ble ke ku da win ke gais tege is anyo ba alo a bil ma vunga din kada nan ble nyo abalu nyen dizukoi nyo zukoi donc alu fe na ko se mo do ite ko na madanza alu le de ga de ko ges awa dala beze awa la zila wa la zila tele di siralam e bazu chote da ya regle wona da ya ble dum do da din dane alu o jan e bazu regle wa da chote da ya awa bazu chote wanjan chote kada regle kine se langina se wal de ga mabune do namle malu ante damle do namle al ne sinde boya me wumbi gele do bi tlati zemne ga se biya da bato manja tele dam bi mo malu bu wa tele chaadi bu alir ga mamma tele chaadi na wumble ya zadabda na si chotu na ke tele chaadi temer beng belemne bi ge tele chaadi ya o skuli tele chaadi ga bi ge na man je no rose isi bo de sa is kama wa baz chotroz wa baz chotroz ne kala ke ge yist da baka du ngu so mu no wod na se wa anya ro nyo adi da ga mbal tele chaadi ça veut dire que télé wazi na dulinya ndam bezin jebuno rose c'est wadal sarane bonka alufena le awa dala malam tamo c'est dogo nyane ro appeler wa matna c'est abalu bumbozi le wona yiko kama si bemna alum am alune abganya be bozan za rappeler de matramble nga nya na tada mama veton tada dozole di nya dende o disma wat na gese abalo anyo na yiko nyam bezum gbalo ndam bezum gbalo parce que tanga nyondo si le mona amo gbalo est-ce que bon na m'avantager est-ce que mo so ala tetnga mo gbalo mam bezuma bengal nyam bez nyona wonti abalden da nya gabasagam abalden da nyam bez nyona million ya milliard même das est-ce que le nyona nyam bezum ben naru de burozi parce que mariage nanda ke ngbalo ama sele ka ben wagi mati ko wona bugo bda yo mande kizi mais on tisma mata na gesi nda ka bala ngom don mama bon le mona yiko asi mo gbalo parce que abala na borado bagé aram ben se wona bana mais est-ce que wa dala ko ya wan bezi dok alo abala jo dan na bora bagé Erama. Ala jona, on tisma matana, on tua matana mondo se movete da nangesi. Mondo se allo, awa jan ebe, ou you peut-être 20 à 25 à 30 ans. Mondo so, to madebu, lele bo ana shekona abal nargo. Ayo, lele dona, devete le da. Un tag mi mo lele don. On tu da do nangesi. Munyo ba ala. Anyo alurubu, gege alere. Bo school ge wa mata terdo manda kizi bo school e yoto mara na krela ache e bon suffisance wa dala ede ele amuru wona yiko ache wona yiko parce que ndam bizon gano se nya vena na buruna na abalna anya agrunya jodo nya zeto roi pelesigne o gasri don ase wa fanya na nindi ache mili na tla na ay bo faible Ramadas le robo verbale. Asha lurudo. E wona de yiko nani. Ito se musi so. Munyomba momo wole sidane malanto de chore zamani daga do radio jina rose dana dogo edvija pedo na dadawalo kubane roi pelé menyene na kubane chagbele chachi bara roi pelé malanto mo si ramdi de tongro dag mate wa ngatra nyani susudune amale do zamani lele do zamani bia lele do zamani tom kubane roi pelé c'est allo e abalur ke chona wamva allo ya allo do chare de le do wona na bur wallam nyana mo men dar wang matte mo mo ngene nyonya mo ngai mo mo wang matte yere ay de kayere dum de matte da bi gona ma la karona tre plus que mo ngai mo go dozo na tre nyana ga so ala ru guna da ne ni ga allo ya ni ga balo ya ni ga na butuzu ke ruke ru tamzo na bonaza kada dene ba lornya tienne
baloro nyane goal nan ja baloro balo sunal baloro nyane nyana ay ndamezna kama undi wolbe voilà anya baloro nyane wolbe adede da balana sona ndana ko ndo sandana ka dangimbre men janse lengro to zonge kelega sim anyaze bide ba bu chutnanya balanya de janaza ndana se lengro ga manga kelega se arunya dala kige tlas ga sala kelega hije mariage allo ya abalo ne blemo de les deux sexes allo ya abalo anya dala na mo to anya dala c'est-à-dire que condition ouais oui condition ba wo da condition so le da yo so le da do le de ndiro ke is anya dala nye de condition c'est lan ken ke gbanya anya ozulu kumara na ma ngwata kadane nye ozulu condition tende ngbetiro kala ku jodoni nyo we ni na nya ya mo nyo boz ma kashin done iyo gon na ya ya to kebele mais mambe c'est pas mo do chol menga gerengena menga gerengena ina wa ngilembele be so mangabse be mal kodum be mi gana ma de ndige ese balandim adam ne adam yev bala adam ne so ala adam ne na nunu ga hamane ko ilodo nyanimle même malaiko no ndibanan se comme c'est du jouer wala 40 ans ba mene e wole adam nyanimle inge so wa driwezu amoto mo gona trati do bu jone nge so wa lezi de côté la na have na nundu do ka manale bala adam ne jone bala eve ne bi jambi tene adam wa jan korne si bo bievege so se madafanya hey wa dan se hey madafanya dama sindikne ça veut dire que uruba weni we incomplet c'est wurin awurin kina le yin ngi zuluki se mede belena se anyo zo le sindikna have awamble na wa asinyi dila sadachi inaga so wa la de kun fa kun adam ila surat al-fatiha chili ida kimle ngawo mo babal da machuna allah bal na suna ro do goni nyani mble donc do da dam bis ni adala belene nyon jabi de akikinge anya jabi de aki ala tige be na nyo boy ka de kasone kada kesone rand ka ala tige ade nya adala o ngan dokpo bige peshige ok anya adala ngan dokpo bige peshi oui ama wa ngama tana tre si allo ilana abalu wale wa vai ma mata maze telati yil ngale do de duli no force bi gaya bi warasge bi force bnable bi ge roga bi force ga bi ge mais bimbe be kenyoz da do jogas bi kena tu no bi force na bi go free damle ina bo ki yil nga ma mun ko finya matane isable wala na ban va balo ban va allo ma mati mate wotele chade da boton gori noro abe ile bungon be kalur kidim ile do yu dembele wotele chade da ndon gori rose amma mani ruwa goro ebe etala beze chatele te ejo etala naburo abelene omuga ichobele indina iwezu dogo malanta mo se ruwa wa matin tre rappeler anyane abge badan eraton yozi ya badan eraton godama da fun vei nya goro ba lornya nya be nya la skuli nya base temere nya dala nya de nyo independent woro ge nyor do nyengizi se ndan za abada sa ban loro nyo na bara da sa me ba loro bo na biya dans tous les cas ba ya so couple ga ya bleu banya na arumu we ngaden gezbele mondo se eram dinande ke nyanguru gandon do se mozo alma mo joble raison na na burongo gona ku ganyon do se madan jamala na bor na bara wazu hi dana badala ana bagale mo baganan namna buroga bagale peut-être ba des parents ordonnent c'est mozo len boalo mozo len nzabalo
is mada talta madan jamogbo madan busy mogbo alu dina modona madan busy man This is a key mo manzananya ndawe ba jama sana yaro duna be de anya galo ngam vinya sikay modo senya ashen lorogeo anya lu mo che be mon busy wala mon busy mogbo ni debu anya lu su ki fena da fa so bo zero mbonzo anya isa tapozre we anya lu bote nyanja den we ndan nai peut-être tanto wage oncle wage ndan nawe na bromodos na bronzo yide o yida na badan dala na ma yamble bene ma ba ma yamble bangale bro na brona na abalna non bandasi ama zodo est-ce que mon bismo jo al parce que de dogona na de jana na de parents ou de grands-parents bo jona pendant 40 ans de mariage 50 ans de vie de couple mais si njenya banete des jeunes générations n'ont pas été parce que donc on a baroro bang goda manale ale bon job leo mais bu venos dona bige bi worasi da que as modas bi worasi mais ton wo bedale wo dole da se muslim mo jona Quran o da se do Adam na Eve de wondua onde kizio e so amuru da wa ide création dana wo gon wala nalo ala dana na barongon na batna bizi baloro nda kesse bala avot maya bala na buruge ya bo nyo fadin na ya iso aba maneble tambeze loro mais on tu wa dolale dana anya zo hida ashen loro gan dan loro nyanyo tu abdan yele madana nyanyo tu abdana ala bambo na muti wana bada bando nyage nyo gani hiye dana bilawo nyo gani fala de budeli de nyam wars de won de pena kan ven bu ñu dam bison lorobo alo mo bize to se pour job la na mo jo amerique parce que madame biz mo zo hiye dana bang ber bando de ma bu fitina mon jo na barona bu nyaalu bu ñu de bu dang mat viol de tom bu 5 ans à 3 ans chéje naro bakoro peut-être ni Idrissi bo kam nyalam ne kona nyana nyanga non ni se blege sheje na ro wa gbogbun doni wo foros nyu bu ya kan wa gone bega wa uyu majorité da matbla oto se adan jamani abalo de tom wontiga sun veri nyam bizun gona mo de Quran de bna wanda se moda se nyam bizun gona bible wanda se moda se madan jamani blaga mo zo la mo jo bromodo se raison wage ba woni ne de wondi shuage iso wa ladayo dona de wondi coutume dona de règle mais na truo do se na ro do se muzo le cho ble e muzo le aram mage eram ya muzo le ya mairam e boazi woroz go do se muzo le mo joble bromodo se boboze kabane kabadisible babis betisi na brom dos mama dan jam gbalo nyon dos mane mo debu mane me oroz nyon dos dan jam gbalo won veri nyon dos torani mon banzu yere wura na krna nyanna wa ba chole no bro bubu kalena wa gabe se eja jone se mama sumbu bi babla na joro on dos nyani ado nyon alo Wallando. Peut-être ni o ano se to venu yo. To mon boalo. Parce que nya vai ndokone dondoni. Nda feris ndokbalo ndon jowche. Nda sabalo nya vema de bie darodo. Nyana. Kono ro apele dogo wa matne malanta mo nyanne asad kwa de du yozum de tomoranga nyonyang wole se bala euroforo se ase ekpo alo ya ase isa abalum dogo wole se bi boze banne eurodo woroge o danja isa balu ya woroge danja ekpo alo asmo yozum de tom le bela no una nya matna bela ge dogo umbige nege se nyambos ko question wa eden matre da ton obda do mi me ben se wo gbo ko fide do le se manalarma wondo yazda bada adi wo gbo
cas particulier sur le généralisé ma gabs na français da biele na wole se roan beze sa ba ke no ron temo inkine randi de tongo no gona tem mais wazo loroda buyosé voilà biosé loro kele so va ko yani mle betine nyaza ndasa kele ko e sojo emble si le dene ndasata nyo bele celibat nyo irande nyala nan dres nyalo anda loro ade ken le passer par amam de ken ndasata rose nega nyasa balu na barado donne kele madan jamuduna kele so religion da voilà madan jamuduna religion da biere men biere quoi biere madan jamuduna religion da biere madan jamuduna religion da ka religion da ne nyogbo maluani nyogbo church ni asenyanza na nenya na abamu yo maten ta mazokle kda yele de bago do change donc wembi bi gane gese o so ala ruguna da ne nyani mbele uruba weni na bu muto ga ala da nyang matete ma mat kadande nyojo do nyo nongo yani le côté maternel mais nous on a côté paternel so zongani kelegel to zongi kele bang ndar topok al tala kele ndo zulku do mi do jodone dege eso de alitage so walanda yani ble ça dit descendance gagna ya ble so walanda do da dam beze de la corriger so do mi da kamus da musu da na boro bi on da man da mazuru lionda to lon ko ngam matana ngam maze kelege se ba ngini da nyon yu da ya se belle famille ne da nara ina wa matane boni ko ala banjade ango alewa mlege tinje na fobcheni ki fene cheni anya mate sare sa ai baka sinje na cheni ki fene cheni tela kasamle bene orum belene du fui bela da mama vatela banne se madan jamaza na cheni ki fene cheni ayo nyani mle du fui beda ngena ga don sa ai do don fui beda bele dum so wala du ne nyani mle wo vo adene na bor febro znani na manga basro go jodne dangat nyani dangat le bo fui bele ai to blado do ro esabka wahala wa ondi sara da wala festar da amang matbele mais bele ga dia su busuma wala ndaba tan ne ruwang mat so wahala wa to na nya matne ro balo po alo sidan baka kidim fay dam fay edam muito ko bata wahala latifu nyalo mangal su le mo de maze budu tatalata go boble mazi condition kadange na baro na delo na baro adale me gara nani mazi condition na baro na yikoyo baba tala yo e wana brunga yo medam benga rose edam bede bia rose dela to e kele mongo dose unko poko fide da no manadar nga e wondi da kenar wallam le rose do na la rose on dose ablene edifice mobu be bangalam ya wode bune blenen kasa ai si botos en kasayo amodos lele mo blana onda se lele mo na madatal tamagbo ya modos madanja lele en mate on di hije de tom yele ma hije de na yele hije de tom na bani mo turos mondona me ndakes mo dobla na gas chirena nyana mana wondi kofi kedorana nanna mana kujo ya mana wondi komla talato ve koza anyo dosi nyo na truda a seigneur do nyede wondi bon ya ce comportement wombu nyede ya si nyede hale bo nyede wombo bo nyo na batele se nyo dosi lele nyo na nyede njaba ba ko mate hidi do tonna nyang matiyo nyaba nyo na truda nani ngalam tela bawum da wombu da nyo na mental lang yare ndan lang wasangara ndan lam fara nyane be untu mo mangwata nambale tele ma ngwata be na nya ngwata do be ne boyo ble be de rawe ina mo jodo ne bo mete be ma manyi buduge ele ne be de ke alo abalo
be yele muna do dar nga da yaay berege wa galme wa galda amma sai ku ku duz mal de ton nani mirke manina ganya na nguni wala de ne edalam foro amma le asindi wo voke tiri wan veze kin vin foke se mudan jabo do mo aza amma bele da wole se o mudan woni mu le yo amma satekna ikalma force se mala hije may ne donc bele de kawe na woro gana bar tan ne bida ila tan ne badala ila tan ne bida na ge se kana bla dia mata bele ila tan ne bida ab gana zo we gizi dan bo baka wallam singena naksem ko cerna ke pado kazo bandon lambele yo bandon lambandon gana ko fina ko jona bata banya bando danyo wasangarate bandon lambanda wasangarate able nda nun dedige anya nun dede Afrika ce kam bo gana se ko no rappel bi gana se ro mbanna alu binjebeli su wende alumble su ile da satas tondana tala ka son jaro ni baka da fakada kada amle ya jan na bodona na talani wina na nyat matin kada ga ne bele ele wase ide hale yani la ne ge wase de al me jan na se wane ge jambo soyi ne ga so bendana na bele ne wasangarte ide stal ne sindi wona double ne domi mas latif ke weni ya divit ke weni weni wo bo na le feri bele ne elon donc so amanya ne bu ale tieni wo do si dan so ama e ba wan nunge ana mate bele let ngondos able solise walo bele ka jo kuma dogo edvige manga base mojo mazemu danjaro so malwanda ta amama boss mi kosom anyo gbo na de malwandi ya de church wadalla mone se oro alo an e ba abalo tenay woro galel romunyo ala mudanja ba to se abalat na me se abalu bo sukuli na se mo ma ba mun bok ge mana de la de woro ga muzole m yoro do ble comment latif ne ko santana ndana ma mun chuko ko yese dona dogo na bojona bodo bo skulu yo me bo ke kona be bo baba ba yakpana yana chino da sumu bore agege yawe chini na se mo gana daga mon ga yankpana hohoy ya ka jebi wontis magmatana ga se menize par exemple na lombore onvumbore gana daga o yankpana me ijago mojo sinjena occasion ko wana ga se nyono sukuli nyambizumbo sukulu awe nyambizumbo sukulu la formation nyanzo lambisitera nyanzo lambisi manager d'entreprise nyanzo lambalo nyanzo le nyanlam alors que dona anyage alere nya bon wa matel si anya base chote onda sabe bidalam la bon yunya bal traite ve kozo bla bogbo minor wa bogbo ba fa balable don fistule obstétricale de ton cancer du col de l'utérus traite daga te gale mais sinjena te verbale ashini debu e ba anya awabe e lawon busilana abi gan butara e say okay papa madaleo mo baba mo bona maga bisna bo ni mo gona namble mais on bo mo don nga se de communauté wada beyele la ya lawon bozo les balana bakala forcer banni raya bele ra la umbozo le sabane banni ra naru odo se lele mona mozo le mala tumara nani mozo le moyu yiko mozo le do nanu ga mogon mozo hije dana yele la wontu odo se muselana ami goni na se odo se musela do yo me nyana chero ko na se mola wanda wanzo na trada mbeze ya efere se lele nyande blana bo ve kozo mais de communauté africaine o daniana aba mangmat 20-25 ans so nyonyo busukulu yo nyeznya na tmrale o gnya da ma aba na nyende nyamba nyaba ndai so gnya da ma nyombo madamana las na se le Bosnia ya we o Bosnia veri wanda sa ainda que raison blé
on bi nyo do sama danata we ni sama zana on do so raison blé ba anyo gbo so gore na abalu na asad bemtene to se ne dige na matrajo asem bem Jonas chana na barado do Jonas bangle banone biya biya no ne mele dondoni baka biya na barado balado badete tala kasado do wagele umbungo kana branga na bla miti kurumunga be kada ko ro na yang matna to vonum biya na berne belbe de comportement hali welu ku cha tam do ne abal sam chana na barado ne atim bemne belbo go kana kidinde yani mili bunun le mo mat kada mazi ay lil dadal do nga se so dul nya kana da do ne tele roga ku jo iso anya le bua nya luru bu ko adida ali so bolani bona cha tele donc abu tele da nke che mbung boys la nya lam ye la de tele e kadala awe de tele yu de tamane nyambe la yi dogo de alwato de wontre ngo ndasna de ko de mama do se ana ro se mu uzale cho eramda da yeli do so kon de kabasa tomten troze malan to mose dang baje de simchenje de dogo edvija pedo de dada walo roi pelé ko bone chagbele cha ci baramble de ko bone remi hum parti ele wojo ni bizir dar mom gobu abdoulatifu yoruma mo jono ko mi chenje aso dal na da ci woro arizma dan da so ko gonami malam to mose tom na terre do tase canada ma lo mazeyo dans simchenje de mi de tase de semi Bawe Kenya